Story time, boys. Pagkaon. Sa matag adlaw nga nagapangita kag makaon ug mainom. Dili lalim imong maagian na mga pagsulay. Baktas didto, baktas diri, sakit ang init ug usahay maulanan pa ka. Klase-klaseng tao, lahi-lahi ug batasan ang imong maatubang kada adlaw sa imong paglakaw. Mangayo ka og makaon, tagaan ka og panos. Makaon ba di ay ng panos? Sila daw kaon kung dili ba sila masakit. Naapod uban, bahaw. Arang-arang na lang ng arang-arang na lang kay makaon man na. Makatabang na masudlan imong tiyan nga nagadaguok ug dili ka magutom. Naapod uban, tagaan ka og makaon apan pagkahuman pasakitan ka. Sadista mo no? Naapod uban dili pakatagaan og makaon patiran ka. Itaboy pagyud ug musukol ka kay nasakitan naman ka, ikaw pa pakasad-on na ilaman untang mali. Ngano ug ngano, maayo lang ang uban mo atiman nimo pag maayo imong lawas. Kanang mapuslan pa kanila. Makahatag pa ka sa ilaha og kalipay. Ipanghambog pa ka sa uban. Pag wala na kay pulos ug ngilad na ka ug hitsura, ibalibag na ka. Pag wala na kay gamit, pas mo imong abuton. Ngano ug ngano sila ingana. Nature lang gid ba sa tao ang mga inana nga mga batasan? Pero dili pud baya tanan kay adunay tao nga tarungon ka og mahal at timanon ug mahimo pa ka og parte sa ilang pamilya. Swerte-swerte gyud ang kinabuhi. Unta natunong ko og maayo apan natunong ko og mali na tao. Na ako'y kasing-kasing, muhilak ko. Mahadlok ko, mangluod ug masuko ko. Kung unsay bation ninyo, bation namo. Ako si Bantay, nagmahal sa inyong mga tao.